السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غنحضر معكم واحد لا طارت الشوكولا كتجي بنينه ولا بات ديالها كتجي مقرمله، كتجي بنينه. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer une tarte au chocolat qui est super bonne, onctueuse, la pâte vraiment croustillante. J'espère que cette recette va vous plaire. On va commencer par préparer la pâte sucrée. On va commencer par le beurre. 125 g de beurre mou, vraiment très mou. On peut encore le travailler avec la fourchette pour que ça devienne plus mou. D'abord غنبداو بلا بات سكري. لا بات اللي غنحتاجو لهاد لا طارت. غنبداو ب 125 غرام ديال الزبده خاصها تكون رطبه. نزيدو عليها 90 غرام ديال السكر غلاس. On rajoute 90 g de sucre glace. On mélange bien jusqu'à que le mélange devienne crémeux. كنخلطوه مزيان حتى كتبان لينا الخليط بحال هكا في الصوره يجي رطب. من بعد كنزيدو عليه بيضه. Après on rajoute un œuf. Toujours on continue de mélanger. نبداو نخلطو. نزيدو معلقه صغيره ديال الفاني. On va rajouter une petite cuillère de vanille. On mélange bien. نخلطوه مزيان. من بعد نزيدو عليه اللوز مطحون. نزيدو عليه 30 غرام ديال اللوز مطحون. Après on rajoute 30 غرام d'amandes en poudre. كنزيدو شويه ديال الملحه. Après on rajoute un peu de sel. كناخدو 250 غرام ديال الطحين. On prend 250 غرام de farine. On fait un puits au milieu et on rajoute le mélange. من بعد كنديرو الطحين ونديرو واحد التقبه في الوسط ونزيدو عليها هذاك الخليط اللي درنا في الاول. الا عجننا هكا لاباط كتجينا مزيانه لان ما كنخدموهاش بزاف. هاد الطريقه هذه تقدروا تخلطوه بيديكم، ولكن الا خلطوه بيديكم تقدروا تخدموا بزاف العجينه وكتخسر الا تعجنات بزاف. خاصها تخدم غير شويه. On fait cette méthode, c'est plus facile. On évite de trop travailler la farine. Ça évite que la pâte soit trop pétrie. من بعد كنديروا لها هاد الطريقه هذه باش ندك الزبده تدخل مزيان في الطحين. كنديروا لها هكا الطريقه اللي كيبان لكم في التصويره. On prend la paume des mains et on écrase la pâte pour que le beurre soit bien intégré à la farine. On fait cette méthode plusieurs fois pour que la pâte soit bien lisse. كنعاودو هاد اللعيبه هذيك بواحد جوج تاع المرات باش هاد العجينه تجينا الزبده مزيان تدخل لينا مزيان في الخليط. من بعد كندخلوها للثلاجه. كنخليها فيها واحد ساعه ونص باش تبرد لينا. Après on la rentre on la met au frais pour que la pâte soit plus facile à la travailler après. On la laisse 1h30, même 2h. Vous pouvez même la faire la veille. من بعد من دازت ساعه ونص العجينه ديالنا بردات نقدروا نسرحوها. Après 1h30 que la pâte soit bien froide, là on peut l'étaler après.
بعد ما سرحناها كناخدو داك المول. انا عندي هذا قطعتها به، ولا ما عندكمش تقدروا ديروها في المول عادي وتدخلوا فيها العجينه. انا كندير ليها هذه الطريقه كتجيني سهله، ولا تقدروا تقطعوها هكاك غير بهاد الموس ديال البيتزا وتدخلوها في المول. On coupe la pâte et après cette méthode est plus facile pour que la pâte soit bien droite dans le moule. Et voilà, ça fait plus un travail net quand on la coupe de cette manière. من بعد من كنقادو العجينه كنقطعوا ليها داك العجينه اللي زايده من الفوق، نقطعوها بالموس بحال هكا. après qu'on a fini de bien étaler la pâte, on coupe le reste avec un couteau comme on voit sur la vidéo. كناخدو الورق الزبده كنسرحوه وكنديرو عليها اللوبيا البيضاء باش لاباط باش العجينه ما تنفخش لينا. On prend le papier de cuisson, on le met au fond au milieu de la pâte et on rajoute les haricots blancs. Si vous avez les billes là spéciales pour la cuisson, vous l'utilisez. Moi j'ai que ça, j'utilise ça et ça marche très bien. Ça permet à la pâte de ne pas gonfler et qu'il soit bien à plat. كنديروه يطيب على 180 درجه، نخليوه يطيب واحد 20 دقيقه، عاد كنحيدوه. ولا لي سكوير 180 et après on enlève pour mettre la ganache. من بعد كنحيدو باش ندير فيه داك الخليط ديال الشكلاط اللي غنديرو دابا. كناخدو جوج لي كيسان، كاس ديال الحليب وكاس ديال لا كريم، بجوجهم فيهم 300 مليلتر بجوج، نص حليب ونص كريمه. On va rajouter 2 verres, un verre de lait et un verre de crème liquide entière. Les deux, ça fait 300 ml. On va les faire chauffer. نسخنوا نديرو داك الحليب وداك لا كريم يطيبوا. من بعد كناخذوا الشكلاط عندي هنايا 200 غرام. انا ما عنديش هذيك الشكلاط العاديه، خديت هادو لي بيبيت هادو. انا خلطتهم، درت 170 غرام ديال الشكلاط الكحل ودرت 30 غرام ديال الشكلاط ديال الحليب. Ici j'ai mis 170 grammes de chocolat noir et j'ai mis 30 grammes de chocolat au lait, mais vous pouvez mettre un seul. انا نقدروا ديروا غير شكلاط وحده، ديروا هذاك الشكلاط ديال الحليب ولا الشكلاط الكحل 200 غرام 200 غرام ديال الشكلاط. دابا الحليب والكريمه هما بداو كيغلاو، كنحيدهم باش نديرهم على نكبوهم على الشكلاط. Après que le lait et la crème sont bien chaudes, on les rajoute sur le chocolat. Et on mélange jusqu'à que le chocolat soit complètement fondu. Après on نخلطو حتى كاع الشكلاط ندوب لينا.
Après من بعد كنزيدو بيضة نخلطو مزيان. Après on va rajouter un œuf et on mélange bien. Après on verse le mélange dans la tarte, mais je vous conseille de laisser la tarte au four. Laissez au four et vous la versez directement, comme ça vous évite de la bouger, c'est plus pratique. من بعد كنديروا الخليط في لا طارت، ولكن كنصحكم تخليو هاد لا طارت في الفران ومن بعد عاد تعمروها باش ما تحركوهاش من بلاصتها تجيكم احسن. وكنخليوها طيب مازال على 180 درجه، نخليوها مازال واحد 15 حتى ل 20 دقيقه. On les laisse encore cuire 15 minutes, 15 à 20 minutes encore à 180. Voilà, après on la laisse refroidir à température ambiante pendant 2 heures ou 3 heures. Et vous la mangez comme ça. Et si vous préférez qu'il soit froid, bah vous la laissez 1 heure ou 2 heures au frais. من بعد كتخليوها تبرد واحد 3 سوايع وتاكلوها، كتكون شويه مازال شويه سخونه، كتجي بنينه هكاك. ولا كتدخلوها الثلاجه واحد ساعتين الا بغيتيها تكون بارده. جربوها والله الا بنينه، كتجي هشيشه وبنينه. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم، ونقول لكم حتى الوصفه الجايه ان شاء الله. كنديكوريها، كهزيت شويه ديال الشوكولاته الابيض، حكيتو ودرتو من الفوق. Après j'ai pris du chocolat blanc que j'ai mis comme décoration. Voilà, vous pouvez décorer avec ce que vous voulez. Moi j'ai mis du chocolat blanc. J'espère que cette recette va vous plaire, que vous allez l'essayer. Elle est vraiment simple, facile. La pâte, vous pouvez la préparer la veille et faire juste la ganache le lendemain. Je vous dis au revoir et à la prochaine recette.